Jaren, it's just a massage, bro. It's just a stretching. You're so OA. Let me do it. Nag-surder ka. Talo yung kanan ko. Let me lean. This guy's Is this the one na ano? Yeah. Ang galing Dylan mag-stretch yun. Positive yun eh. Nakakatawa. Puriyagaba. Puriyagaba. Sorry. Ano yung puriyagaba? Pero usog. Pero usog. Dili. Gaba mong good is like Karma? karma. Like, ano na. Puriyagaba. Palayo ang gaba. Puriyagaba. Oo, palayo. Adi pera nga. Oh, pero usog. Pera. Pera. Puriyagaba. Ang porke. Ano yung Kasi porke? lang yun. Ha? Yung porke. Minsan kasi muna. Kasi muna. Ay, I just learned it kanina. Itong isa, money down. Bread down, bro. Bread down. Kasi muna. Kasi muna. Kasi muna. Kasi muna. I learned it from Kuya Dong. Yeah, me too. Does it hurt ka? Puriyagaba. Wait lang. I shall be back. I shall return pala. This part hurt. Do you see that? Okay. This one is okay. Pero, do you see that purple? Listen ka. Ay, yo. Bye. Muna mag-stretch Sa yun. bamboo pa yan kayo or sa yes? Inhale. Bracelet din siya niyo. Blood flow. Actually, my pain tolerance is crazy. Crazy good. So di ka madaling nasasaktan. Hindi ko nga alam, nandyan yan. Also got it. But this is worse. So, saan na? Bracelet. Saan malamig? Yan ka ni kay gahapon. Ouchie. Ouch. Ay, katulog kay kulain man. Bawal matulog eh. Sarap matulog ngayon. August 21, Wednesday. Tingnan mo sa itsura ito. Paano kaya ito? Meron na ako sa likod. Gusto mo subukan ko sa'yo. Huwag ka nang malapit. Pero Sa mukha. magkahiwalay na yung mata mo. Dito. Region 2, Jacob. Dani ko lang. Region 2. Okay. Ano yun? Dito yung masakit na part. Gentle nga lang. Gentle. Ba, may kukupat eh. Nasaan? Sugat na naman, sugat. Oh, grabe ka naman sugat. Sorry. Mga peklatan. Ang galing nito. Ang galing. Bakit? Iba yung shape. Ay, oo nga, hopya mo. Para sa'yo. Hindi, ang laki nga. Can you do this? Your hand is crazy, Kai. Magkadikit talaga.
Try again, Dab. Ilagay sa likod yung kamay. Doberman. Hindi pa nila nakita. Di pa nila nakita. Go. Show. Ate Joy. Ay, oo. Hindi pa nakita nila. Ay, I'm sleeping. Parang nakita. Eh. Nakita ko na yun. Na ginawa mo. Really? How? Dito. Really? Hindi ko na-remember. Ay, si Natandaan ano ko eh. na, Natandaan si Gwen na lang, Daybay. Si Gwen. 21. Ay, oo. Sa 21. Si Gwen na lang, Daybay. I did it. Nice! Gwen didn't sit. Si Kuya Gwen. Cool down like 1 month. Teka lang, Peter. Go do it. Hindi ko eh. Hindi ko yun. Pero di lang babalik. Ganun na. Nakapikit si Kuya Jay. Pwede sleep. Siesta. Nap time. When you get haircut, what do you ask for? Bawas lang. Naulaan ko nga agad yung buhok ni JM. Lugi. Tinakpa ko na nga yung taling ko eh. Pag ganito ko sabi ko, ay, mahaba ito sa harap. Dito lang ginagabit niya. Ikaw and si Kuya Ding yung Tapos mahaba yung babawasan lang ganito. nito konti. Ganang 120, malinis mo. You don't want other hairstyles. Walang pwede sa buko. Bagsak eh. Have you tried like that? Pwedeng magagawa. Brush up. Pag pageant, nakapag-brush up po. Ano pa, hindi ko eh. Noon lang. Ano pa pageant ka ba dyan? Noon lang. Waiting. I have to wait. Gusto ko na maging Solar Boys kaysa God to. Ano? Ano? Solar Boys. Ano Solar Boys? Katangali yung tapat, naglalaro ka. Naglaro tayo pare. Uy. Tinapay down. Diyan mo. Kay. Can't see. Yung gawin mo sa release mo kay kapag hawak mo yung bola. Ah! I was actually looking forward to some advice. Uy, samok. 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 Ano nga samok? Ano sa'y samok yung Tagalog? Bawal yan dyan. Bawal dyan. Ano sa'y samok? Ang galing nyo ah. Kasi samok sa Tagalog. Magulo. Ha? Dili, uy. Like samok ka ni mo, uy. Mukha ni mo, uy. Kainis, di ba? Nakaka-irita ka. Uy. Nakaka-irita. Uy. Dito ka. Teka lang. Walang... Suot ko muna. Ano dyan eh? Ay, lamig. Langit. Masaya na patigat. Ayaw nga pala. Ay, tuloy. Ay, banana. Favorite part ko yung ginawa ni Banana. No. Ano I only like banana when it's wrapped. Ako diri sa balay. Minutes. Fresh. Kay Ginaw. Ayaw na pagdugay. Let's make some song. Oh, Bisaya song. Masaya song. Bye, bye, Kai. Panoorin natin si Kai. Hindi Ate Joey. Ito ka, Joy. Ay, sorry. Di, lipat na din ako doon. Ay, wala to sa akin. Stretchable ata po. Wala, yung slippers. Napasok na. Bakit ba? Ano ba pinagkaiba ng stretchable sa flexible? Ay, ginawa mong goma. Stretchable. Basic. Ay, babata. Tayo. Tingnan natin kung gaano ka-stretchable si Kai. Oo, bigat ako to. Ay, tara. Kantok, gabi. Housemates, magpalit ng lapel. Magpalit ng lapel.
ayaw mo na muna eh. Kala niya pag-itipan ko siya eh. Diba kung galing? Nawawala yung momentum humikbi. Kisses on my Ang dami mo makeup. for Naudlot. sure that everything will be alright. But no, you will go. Will you still be there by my side? Oh no, ano kayo din? Ate Jazz, gamit mo ang saber. So, Saber. Ang alin? effortless, bro. Saber. Anong saber? Sword. No. Saber. Ah, shaver. Look, bro. Saber. Look. Saber. Ewan ko na tayo. Effortless, bro. This love is crazy, I feel. I'm No, just it's done. bored. Back. And back. Clean it. Oh no, that Side. Copy. And side. Side. Dati cross mo muna yung feet niya. You could call. Deserve. Jared. Like this one. Sige, you tukod. And then yung ganyan. Uy, nakakaano ka na. Kailan Kaya lang? mo na Iso! Ano po? Keisha. Are you good? Are you good? Are you good? Are you good? Mo! Patient, are you good? Straight, bro. Just relax. Nalulod. Is good? Is good? Is good? Ay. Alam mo yung ano, naipit ka dito. Yung pag ganyan. Ay. Just relax. Parang pinigilan Inhale. ka muna maglakad. Exhale. Okay, good, 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 good. Grabe, paa mo yan? It's touching your bum. Oh, crazy! Even the finger of the feet of the cat. The fingers. The fingers of the feet. The toes. Look there, look. It's crazy, bro. Pati yung kamay niya, pag gano'n niya, abot. Pag gano'n Yan, tapos igilid-gilid mo sa yan. Non mawak. Tapos gano'n mo sa'yo. Yes. Okay, in your hand. This is a quack doctor. Suko ka na. Hold up, bro. Hold up, bro. Hold up, bro. And then, Relax, Rain. relax. Rain. Haya, haya. Rain, sabihin mo, kichi, 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 kichi. No, no, no. Stop. Relax, relax. You have to bring it to the side. Yeah, I know it, I know it. Grabe yun. No, 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 no. Mga ganun na ganun. No. Aside. No, just relax, relax. Grabe, tingnan mo yung ano ni kayo. Like super. Yung lumalabas sa TV. Oo. Papas ha. Yeah. You see it? Yeah, I saw that. I know what you're talking about. We're crazy. Masakit. Kahit palad mo. Or eto lang. Yung kamay mo, Kai, huwag mong ilagay sa mukha. Oh, the carpet's dirty. Yeah, you have to put your head down. Dito, ito. Ah, itong laman na to. Oo. Namali siguro yung palo. Bakit may naipit na ugat? Kailangan palong-palo ka naman gabi. Okay lang. Hindi mo maramdam eh. Talaga. Kahit mamaya papalo ako. Saan rin pumalo eh. Sayang kasi yung palo, che. Nga? Sayang yung palo ko, hindi ko abot net. Nalilipat-lipat yung buto ni Kai. Hold it, hold it.
Parang baliktad. Ang galing! Look down. Ang galing, oh. Baling-bali na si Kai. Balik.